ହବ। तो सांग मैंने ठाकुर कृपा आपण मैंने बहुत भल थे आम बहुत भलरे अच्छु आज नॉनवेज स्टार्ट हो गला आ रोकियार ना आज होमर भांगी जाऊँगी भांगीगला बेंगली फिश बेंगली फिश ठीक अच्छे माछ आउ भात आमर थाली आम नहींचु तार 4टी थाली अच्छी 4टे प्लेट्रे भात मोर 4टी प्लेट्रे भात आमर माछ झोल दही अच्छी थंबनेल जानीपे जार आगे सर से जीत जी हार जितिया लोक पनिशमेंट दब ता डेरी करानी यहाँ आमर कौ मैंने खाए शीघ्र को आमे खाइबू भोक गलानी जोरे दही रे भी खिया हम झोल रे भी खिया हबो झोल भी खिया हम झोल ता डेरी करानी पार्टी लाड़ बाहर खाइबा स्टार्ट करदे किंतु आमर आज यूजुआल जमती खाइबा आगु थाए पनिशमेंट आगे पनिशमेंट निब पनिशमेंट देला परे खाइबा स्टार्ट हम ठीक है पनिशमेंट आणतु कंचा लंका विथ भुंडी सह खाइबा खाइबा परे भात मुंडी सह खाइबा पड़िबो भात को पत्र रे कदली पत्र रे ढाळिकी गोटे गोटे करी खाइबा खाइबा स्टार्ट आमर यहाँ कौन कंचा लंका पनिशमेंट ओके ठीक है Okay. Ready? 1, 2, 3, start. स्टार्ट है बा मोर से भुंडी जीवन भुंडी पकईदी तो स्टार्ट करदे अटे रंग रागला कदली पत्र आज या झोल पकई देवा तोर जदि राग हो गला तोर जदि झोल पड़े मोर ताल दही सुपर टेस्ट कॉम्पिटिशन टा बहुत जोर है बढ़िया हम तो सांग मैंने मु जो भाया खाऊँ से किए खाए एमती टे कहे बढ़िया लगुच कमेंट रे कहबे एमती के खाए ता जमी खाऊ सेमती नुह मुझे खाऊँ एमती किए दही भात खाए कौटी खाती किए खाई रेकर्ड करती
ଦୁଇଟା ଉଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଦୁଇଟା ଝୋଳ ସହିତ ଟିକେ ହେୟା ମୋର ବି ଦୁଇଟା ଉଡ଼ିଗଲା ଏବେ ଦହି ସହିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇବା ଗୋଟେ ନିଆରା ଏ ନିଆରା ତା ବାସ୍ନା କେମିତି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ସବୁ ଉଡ଼ିଯିବ ଆଜି କିଛି ରହିବନି। କଣ୍ଟା ବି ଉଡ଼ିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଖାଲି କଣ୍ଟା
ଦୁଇଟା ମାଛ ଖାଇସାରିଣି। ମୁଁ 4ଟା ଖାଇଥିଲି। ଝାଳ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ଆଖିରେ ପଶିକିରି ଗାଲ ବାଟ ଦେଇକିରି ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଓହୋ କିଏ ଜିତିଲା? ତମେ ଆଉ କିଏ? ମୋର ତ ସରିଯାଇଛି ଆଗ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆଜି ତମେ ପନିସମେଣ୍ଟ ନେଇଯାଅ, ଆରଥର ମୁଁ ନେଇଯିବି। ନାଇଁ ସେ କଥା ହେବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ମାରିବା। କୁହ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଭାତ କିଏ ଆଗ ଖାଇପାରିବ? କ'ଣ କହୁଛୁ? ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆସିବ, ତୋର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍, କିଏ ଆଗ ଖାଇପାରୁଛି? ମୁଁ ଆଉ ଖାଇପାରିବିନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ହାର ମାନିଗଲା, ଆଉ ଜିତି ପାରିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଭାତ ଅଣା ଯାଉ। ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା କହିବା କଥା ତମେ କୁହ, ମୁଁ ଖାଇନି। ଖାଇବା ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି। ଖାଇବା ଏମିତି ଚାଲିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓ ସରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତରକାରୀ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ସିଏ ବହୁତ ମାନେ ଆଜି ଖାଇବେ। ସରିବ। ତମେ ପନିସମେଣ୍ଟ ନିଅ। ତମେ ତମର ଖାଇକିରି ପନିସମେଣ୍ଟ ନିଅ। ମୁଁ ମୋର ଖାଉଛି, ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ସରିବନି। ମୁଁ ଏମିତି ଖାଉଛି, ତମେ ତମର ପନିସମେଣ୍ଟ ନିଅ। ପନିସମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ମୁଁ ଆଣିଛି କି? ତମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତୁମେ ପନିସମେଣ୍ଟ କଲ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ଆଗରୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଖାଇବା ପରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଆଉ ତାପରେ ମଝିଆ ଲଙ୍କା, ଶେଷ ଲଙ୍କା ସବୁ ଆଣୁନ। ହଉ ମୁଁ ତାହେଲେ ଏଇ ମାଛରେ ଗୋଳେଇ ଖାଇଦେଉଛି ଆଉ କ'ଣ। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବୋଲ ଏତିକି ମଞ୍ଜୁଛି, ମୋ କାନ ନାକରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିଯିବ। କଲୁ ମାଛ ସହିତ କ'ଣ ମିଶେଇକି ଖାଇଦେଲୁ, ଆଉ ରାଗ କ'ଣ ହବ? ହଁ ଗଳି ପଡ଼ିବୁ ବା, ଆଖି ଦୁଇଟା ଗଳି ପଡ଼ିବ ତୋର। ଏଡ଼େ ଜୋର ଅନଉଛୁ, ମାଛ ସହିତ ମିଶେଇକି ଖାଇଛୁ, ରାଗ ହେଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆମର କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଦୟାକରି। ଆପଣ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେଇ କମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଖାଇବା କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବୁ। ତ ଖାଇବା ଆମର ଚାଲିଥାଉ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।